बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। रूहानी वज़ाइफ लाया आपके लिए रात की आखिरी पहर का एक ख़ास तरीन वजीफ़ा। आपने दिन भर के बहुत से वज़ाइफ किए होंगे, लेकिन आज का जो मेरा वजीफ़ा है वो रात के आखिरी पहर का वजीफ़ा है। अक्सर लोग जब सर्दियों की रातें होती हैं तो रात में आँख खुल जाती है और फिर ऐसे में आखिर एक ऐसा वजीफ़ा, वो कौन सा वजीफ़ा है जो किया जाए कि जिसके करने से ऐसा हो जाए कि आपकी तमाम हाजात पूरी हो जाएं और उसके साथ साथ ख्वाहिशात भी पूरी हों और फिर रिज़्क़ भी ऐसा मिले कि आप लोग हैरान हो जाएं। तो रात को जब भी आँख खुले आपने ये छोटा सा वजीफ़ा करना है। वजीफ़ा शुरू करूंगी उससे पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तो ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि हम सब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। तो आपका हर फरमान सर आँखों पर, सरकारे अब्दे करार हम बेकसों के मददगार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आज़मत निशान है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझसे अर्ज़ की कि रब्बे करीम फरमाता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम इस पर राज़ी हो? क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं कि तुम्हारा उम्मती तुम पर एक बार दुरूद भेजे, मैं उस पर 10 रहमतें नाजिल करूं, और आपकी उम्मत में से जो कोई एक सलाम भेजे मैं उस पर 10 सलाम भेजूं। तो हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान आइमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रब्बे करीम कि सलाम भेजने से मुराद या तो बज़रिया मलाइका फ़रिश्तों के ज़रिए से सलाम कहलवाना या आफतों और मुसीबतों से सलामत रखना मुराद है। दुनिया व आखिरत में जब भी रहूं सलामत, प्यारे पढ़ूं न क्यों कर तुम पर सलाम हर दम। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से मरवी है, उम्मत पर मेहरबान महबूब रहमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अर्श के करीब वसी मैदान में ठहरे होंगे। आप पर 2 सब्ज़ कपड़े होंगे। अपनी औलाद में से उस शख्स को देख रहे होंगे जो जन्नत में जा रहा होगा, और अपनी औलाद में से उसे भी देख रहे होंगे जो दोज़ख में जा रहा होगा। इसी दौरान जनाब आदम अलैहिस्सलाम मेरे एक उम्मती को दोज़ख में जाता हुआ देखेंगे। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम पुकारेंगे, या अहमद या अहमद। मैं कहूँगा लब्बैक ए अबू अल बशर। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, आपका ये उम्मती दोज़ख में जा रहा है। ये सुनकर मैं बड़ी चुस्ती के साथ तेज़ तेज़ कदमों से फ़रिश्तों के पीछे चल लूँगा और कहूँगा, ए मेरे रब के फ़रिश्तों ठहरो। वो अर्ज़ करेंगे, हम मुकर्रर करदा फ़रिश्ते हैं, जिस काम का हमें अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है इसकी नाफरमानी नहीं करते। हम वही करते हैं जिसका हमें हुक्म मिला है। जब मैं अफसुर्दा हो जाऊंगा और अपनी दाढ़ी को बाएं हाथ से पकड़कर अर्श की तरफ हाथ से इशारा करते हुए अर्ज़ करूंगा, ए मेरे परवरदिगार, क्या तूने मुझसे वादा नहीं फरमाया है कि तू मुझे मेरी उम्मत के बारे में रुसवा न फरमाएगा? अर्श से निदा आएगी, ए फ़रिश्तों, मोहम्मद की इताअत करो, इसे लौटा दो। फिर मैं अपनी झोली से सफ़ेद कागज़ निकालूंगा और उसे मीज़ान के दाएं पलड़े में डालकर कहूँगा, बिस्मिल्लाह। तो वो नेकियों वाला पलड़ा बुराइयों वाले पलड़े से भारी हो जाएगा। आवाज़ आएगी, खुशबख्त है, सआदत याफ्ता हो गया और इसका मीज़ान भारी हो गया, इसे जन्नत में ले जाओ। वो बंदा कहेगा, ए मेरे पाक परवरदिगार के फ़रिश्तों ठहरो, मैं इस बंदे से बात तो कर लूँ जो अपने रब के हुजूर बड़ी इज्जत कर रखता है। फिर वो कहेगा, मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा, आपका चेहरा अनवर कितना हसीन है और आपकी सूरत कितनी खूबसूरत है। आपने मेरी लग़ज़िशों को माफ़ फरमाया और मेरे आंसुओं पर रहम फरमाया। आप कौन हैं? तो मैं इससे कहूँगा, मैं तेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। तो रूहानी वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन,
سنا آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر رحم دل ہیں۔ آپ فرمائیں گے کہ میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود ہے جو تو مجھ پر بھیجتا تھا۔ اس نے تجھ کو پورا نفع پہنچایا جتنی تجھے اس کی ضرورت تھی۔ تو دیکھیں بیان کردہ یہ جو میں نے آپ کو واقعہ بیان کیا، اس واقعے سے آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہے، اور درود پاک پڑھنے کی بہت برکتیں ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے اس طرح دنیا میں اس کی برکتوں سے فیضیاب ہوتے ہیں، انشاءاللہ بروز قیامت بھی ان کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ لہٰذا روحانی وظائف کے معزز ناظرین سے میں گزارش کروں گی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے الغرض ہر وقت درود پاک کے نذرانے پیش کرتے رہیں، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ آج جو میں آپ کے لیے خاص ترین وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے۔ آپ نے رات کو کرنا ہے، جب بھی آپ کی آنکھ کھلے میٹھا میٹھا درود پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ لیں، اول آخر صرف آپ نے 7 بار درود پڑھنا ہے۔ 7 بار نہ پڑھا جا سکے تو آپ لوگ یہ درود پاک 3 بار پڑھ لیں، کوئی سا بھی۔ اس کے بعد اللہ کے آپ نے 2 نام، یا نافع یا رزاق، یا نافع یا رزاق کو 20 بار پڑھنا ہے۔ اور یہ 2 نام جب آپ پڑھ لیں، یا رافع یا رزاق، تو یہ دونوں نام پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر درود پاک پڑھنے کے بعد تیسرا نام، یا رحمان یا نافع یا رزاق، اور اس کے بعد تیسرا نام آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پھر سے آخر میں چاہے پڑھ لیں چاہے نہ پڑھیں، لیکن یہ وظیفہ جب جیسے ہی مکمل ہوگا آپ سو جائیں، اور سونے کے بعد اب آپ صبح اٹھیں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کا رزق دے دیا جائے گا۔ مکمل یقین عقیدے کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل، بہت برکتوں رحمتوں والا عمل ہے۔ پھر سے سن لیجئے، درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے پڑھنا ہے یا نافع یا رزاق، پھر درود پاک 3 بار پڑھ کر، اور پھر یا رحمان کو پڑھنا ہے آپ نے۔ تو یہ عمل آپ نے صرف 20 بار اللہ کے یہ تینوں نام پڑھنے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کو آپ کا رزق عطا فرمائے گا۔ رات کو جب بھی آنکھ کھلے، اگر تہجد پڑھتے ہیں تو اور بھی اچھی بات ہے، اللہ پاک آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ میرے وہ بہن بھائی جو درود پاک سینڈ کر رہے ہیں، آپ کا درود پاک خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا، آپ کا نام شامل کیا جائے گا۔ اسی طرح درود پاک پڑھتے رہیں، اپنی پریشانیاں مشکلات ہم سے شیئر کرتے رہیں، اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔